Run it back. Welcome back this English channel. I'm teacher Kabada. I'm going to present lesson 15, any topic, types of paragraph. ውድ የዩቲዩብ ደንበኞቻችን ይህ የእንግሊሽ የቲቸር ከበደ እንግሊሽ ቻናል ነው። በዛሬው የትምህርት ሌሰናችን የፓራግራፍ ወይም የአንቀጽ አጻጻፍ አይነቶችን ለማሳየት እሞክራለሁ። Before I'm coming to start these types of paragraph, let me revise lesson 14, types or pronunciation tips. How can we pronounce words and sentences? What are the correct communicative functions of these English pronunciations? So when we pronounce words and especially for nouns, verbs, adjectives and some compound words, their pronunciation tip is different actually. And the other one that we discussed earlier was about stressed and unstressed and intonation, which is high and low intonation. So using these pronunciation tips, I expect that English learners through this YouTube channel will improve your pronunciation, and there should be a convenient environment to pronounce the words and sentences with speakers of English language. Great. So today's lesson is about types of paragraph, which is descriptive and narrative, expository or argumentative. We can say also descriptive, description paragraph, descriptory paragraph, narrative, narration paragraph, narrativity, and expository, expositive paragraph, argumentative, persuasive, argumentation. These are also ways of saying this paragraph writing. The first types of paragraphs are descriptive paragraph. እነዚህ የአንቀጽ አጻጻፍ አይነቶች ናቸው። በተወሰነም ደረጃ ቢሆን አዲስ ይዘት ነው። አክቹዋሊ የትምህርት ይዘቱን አንዱን ከአንዱ መለየት ያስቸግረናል። በተለይ ራይቲንግ ስኪል ሁላችን ላይ ችግሩ አለ። አትሊስት በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ችግሩን ይቀርፋል ብዬ ነው ይሄን ሌሰን ዛሬ ማቅረብ የፈለኩት። በተለይ እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ፓራግራፍ ወይም የፓራግራፍ አጻጻፍ አይነቶች እነዚህ ገላጭ ድርሰት፣ ተላላኪ ድርሰት፣ አነጻጻሪ ድርሰት የመሳሰሉት እንዴት አንዱ ከአንዱ መለየት እንችላለን፣ እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ክሊርሊ ለማሳየት ነው። ሳሳይ ደግሞ ቲዮሪውን ብቻም አይደለም supported with example paragraphs ምሳሌ በመስጠት ነው ለማሳየት የምፈልገው። Great. Yeah. When you say the first descriptive paragraphs, I will understand from the name. Descriptive means describing of something. And describing of an object maybe, or maybe a place, maybe a person, maybe something which is going to describe. When you think about descriptive, you also think about what are the correct words which describe that thing. Descriptive ስንል ገላጭ ነው። የሚገለጸውን ነገር መግለጽ ነው። የሚገለጸውን ነገር መግለጽ ስንል ያንን ጉዳይ ሊገልጹ የሚችሉ ምን አይነት ቃላቶች ናቸው? እሱን ነው የምናስበው። ስለዚህ የሚገልጹ ቃላቶች the first one is smart adjectives, which is a unique and new adjectives, and adverbs. These words are very important to describe an object. So its main purpose is describing something. ዋናው ዓላማው አንድ ነገር መግለጽ ነው ካለን, and what is the final point it means? It makes a vivid image. To be vivid image,
the objects or that describe object should be, just should be see with our naked eyes, hear with our ears, taste with our tongue, smell with our nose, and touch with our hands. ቪቪድ ኢሜጅ ማለት የአእምሮ ስዕል መፍጠር ነው። የአእምሮ ስዕል መፍጠር ደግሞ በአምስቱ አባላተ ስሜቶቻችን ሊዳሰስ፣ ሊቀመስ፣ ሊሸተት፣ ሊታይ፣ ሊሰማ የሚችል ምስል መፍጠር we can say vivid image እንለዋለን። ይህ ከሆነ ፓራግራፉ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ይባላል። ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ so when you say descriptive, it must be describing and make a vivid image to the readers. If it is not, that's not a kind of descriptive paragraph. ለምሳሌ ይሄ ማለት ምስል የሚሰጥ ምስል የሚያስቀምጥ ካልን ዝም ብሎ ኤክስፕሌን የሚያደርግ ዝም ብሎ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ አይደለም። ስለዚህ ዲስክራይብ ሊደረግ የሚችል ኦብጀክት መኖር አለበት ነው ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ። ከሶስቱ ፓራግራፎች የሚለየው በዚህ ነው። ስለዚህ ሞስትሊ ፓራግራፍ ውስጥ የምንከታቸው ነገሮች ያንን ኦብጀክት ያንን ቶፒክ ሰንተንስ ሊገልጹ የሚችሉ ወርዶች መኖር አለባቸው ነው ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ስንል። ሶ ሂር there is a topic sentence in the descriptive paragraph. በነገራችን ላይ ቶፒክ ሰንተንስ የትኛውን ፓራግራፍ ላይ ይኖራል። ዋና ሐሳብ ሊገልጹ የሚፈልገው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ላይ ቶፒክ ሰንተንስ አለ። the topic sentence is what we want to describe it mean what we want to describe የምናደርገው ነገር ይሄ ፓራግራፍ ወይም ያንቀጹ ቶፒክ ሰንተንስ ወይም ጭብጥ ነው ብለን ነው የምናስቀምጠው። a paragraph without topic sentence is not a paragraph here. የሚገለጸው ዋና ሐሳብ ዋና ጭብጥ ከሌለው ፓራግራፍ አይሆንም። so whatever it is descriptive, expository or argumentative, there must be a topic sentence. There must be, it's mandatory ነው it's mandatory it mean mandatory sentence ግዴታ ነው so here there is also a need of supporting details. That supporting details should be signified with examples, right? That example shows or supports the topic sentence with the describing object. Yes, topic sentence ካለ topic sentence support ሊያደርጉ የሚችሉ በምሳሌ የተቀመጡ ወርዶች ወይም ሐሳቦች አሉ። እነዚህ ሐሳቦች ለአንቀጹ ምን ሆነው ያገለግላሉ? supporting details ብለን ነው የምናስቀምጣቸው። ስለዚህ እዛ ጋር ዲስክራይብ የሚደረገው ነገር እየጎላ ይወጣል ማለት ነው። እየጎላ ይወጣል። simply this kind of paragraph is descriptive paragraph ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። so I will repeat once. The topic sentence may be in the beginning of the sentence or middle of the sentence or at the end of the sentence here. So let us come to here. Yes, just we can just use here to write a descriptive paragraph with a spatial order. That's my focus here. Spatial order means based on direction. ምን ማለት ነው? በተለይ ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ በምንጽፍበት ሰዓት ስፓሻል ኦርደርን መሰረት ነው የምናደርገው። ስፓሻል ኦርደር ማለት አቅጣጫን መሰረት አድርገን የምንጽፈው የፓራግራፍ አይነት ማለት ነው። Let me give you one example. If I am going to write a paragraph about myself here, I may start from the top of myself and then come back to the top and then front part and then back and on my left side and finally on my right side. This paragraph writing is spatial order of describing about teacher Kabada, it means, right? It makes sense, understandable and readable. If you want to just write without keeping this spatial order, the paragraph is not senseful, a senseless paragraph. There is a paragraph but without sense, it means. ምን ለማለት ነው? ይሄ ገላጭ ድርሰት በምንጽፍበት ሰዓት አቅጣጫን መሰረት አድርገን ነው የምንጽፈው። አቅጣጫን መሰረት ስናደርግ ፓራግራፉ ሴንስ እንዲኖረው ነው፣ ስሜት እንዲኖረው ነው፣ ትርጉም እንዲኖረው ለማድረግ ነው። ከፈለግንበት ጀምረን ፈለግንበት ላይ ኮንክሉድ ብናደርግ ሜቢ አንባቢው ላይ ረዳው ይችላል፣ ምን እንደተጻፈ ሊገነዘብ አይችልም። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍን ስናስብ ሁሉ ጊዜ ስፓሻል ኦርደር እናስባለን። ኦልራይት ስፓሻል ኦርደር እናስብ። ለምሳሌ let me give you one example. If you want to write a paragraph about Addis, the capital city of Ethiopia, we may start from the southern part of Addis, then blah blah blah,
and then northern part of Addis and blah blah blah, and then the western part of Addis, blah blah blah, and then on the eastern part of Addis, and finally the middle part of Addis. This kind of paragraph writing is descriptive because I depend on the spatial order, which is direction. So the one who is going to read this paragraph will get a clear idea, will get what Addis Ababa is or what Addis Ababa looks like. If not, the reader may not get anything from. There is such kind of paragraph which is, meaningless paragraph. ልክ ነው። ስለ አዲስ አበባ ለምሳሌ እንጻፍ ብንል አሁን ባልኩት አቅጣጫ መሰረት አድርገን ብንጽፍ አዲስ አበባ የማያውቃት ሰው በትክክል ቪቪድ ኢሜጅ ሳንለት ነው። በደቡብ አካባቢ ያለው አዲስ አበባ ምን ይመስላል፣ ከዛ ሰሜን አካባቢ ያለው አዲስ አበባ፣ ምዕራብ አካባቢ ያለው አዲስ አበባ፣ ምስራቅ አካባቢ ያለው አዲስ አበባ፣ መሃል አካባቢ ያለው አዲስ አበባ በዚህ መልክ ብንጽፍለት አዲስ አበባን የማያውቅ የውጭ ዜጋ በትክክል አዲስ አበባን እንዲያውቅ ማድረግ ያስችላል ነው። So the best way is an spatial order. Why I give a very emphasis about writing descriptive paragraph using the spatial order. So don't forget these types. Yes, and the other one I'm going to give an example paragraph which shows about descriptive paragraph here. Sunset is the time of day when our sky meets the outer space solar winds. So beginning from the first until the first topic is called the topic sentence. So I'm going to describe sunset mean ፀሐይ መውጫ እሷን ነው የሚገለጸው ኦብጀክት ያረፍተ ነገሩ ቶፒክስ የፓራግራፉ የሚያንቀጹ ቶፒክስ ሆኖ ሰንተንስ ሆኖ እናገኘዋለን። ዋና ሐሳብ ሆኖ እናገኘዋለን። Look here, sunset is the time of day when our sky meets the outer space. Solar winds, topic sentence. So I'm going to describe about sunset. It means because there is a clear topic sentence which is stated in statement form. So there is also a controlling idea and there is also a subject. A subject is, and a title is the sunset. ልክ መጀመሪያ ስለ ፓራግራፍ እንዳልነው ሁሉ አሁንም የቶፒክ ሰንተንስ ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ይዘቱ አለ፣ የሚጻፍለት ጉዳይ ሰንሲት ነው ተቀምጧል። controlling idea አለ when our solar sky meets the outer space solar winds ይሄ controlling idea ነው። እነዚህን መሰረት አድርጌ አንድ አንቀጽ እዚህ ጋር ዴቨሎፕ አድርጌያለሁ። so ለምሳሌ ነው there are blue, pink and purple swirls spinning and twisting like clouds of balloons caught in a whirlwind. One controlling idea or one supporting details for this paragraph. This clearly describes what sunset is. ይሄ መጀመሪያው መዘርዝር ሐሳብ ነው። ሰንሲት የሚለው ነገር በደንብ ነው ዲስክራይብ ያደረገው። Look here, the sun moves slowly to hide behind the line of horizon while the moon races to take its place in prominence atop the night sky. This is the second supporting details which describes about what sunset mean. ሁለተኛው መዘርዝር ሐሳብ ነው። ሰንሲትን የገለጸ ሐሳብ ነው። ስለዚህ second supporting detail ብለን እናስቀምጠዋለን። Simply look at the sun moves slowly to hide behind the line of horizon while the moon races to take its place in prominence atop the sky. Describe ነው እያደረገ ያለው። The third one, people slow to a crowd in trance fully forgetting the deeds that must still be done. The third supporting details ነው አሁንም ዲስክራይብ ነው ያደረገው። There is a cool lines calmness where the sun does sits. Summarize አደረገው ፓራግራፉን conclude አደረገ with the writer's expression, the writer's own ideas. ስለዚህ this paragraph shows three supporting details and there is a conclusion. When you read this paragraph you can read and identify the structure of the sentence. So this kind of paragraph is simply descriptive paragraph እንለዋለን። ምክንያቱም ሰንሲት ነው በተለያየ መንገድ የተገለጸው። ሶስቱም supporting details ሰንሲት የሚለውን ነው የገለጹት። ስለዚህ simply is a kind of descriptive paragraph ነው። simply a descriptive paragraph ነው። Yes, second descriptive paragraph በደንብ ለማየት ሞክር። ይሄንን በጨረር ለማሳየት ሞክር ያለው ሁለተኛ ነው ማሳየት የፈለኩት። The Abyssinia Club can be accessed throughout school days.
and parties and thus has a variety of entertainment possibilities. አሁን እዚህ ጋር የሚገለጸው የዚህ ፓራግራፍ አቢሲኒያ ክለብ ነው። አቢሲኒያ ክለብ ዲስክሪፕቲቭ ነው የሚገለጸው ነው። it is called titles or subjects of the paragraph እንለዋለን። ልብ አድርጉ አቢሲኒያ ክለብ እስከ ፖሲቢሊቲ ድረስ የሚለው ቶፒክ ሰንተንስ ነው የዚህ ፓራግራፍ። እዚህ ቶፒክ ሰንተንስ ላይ አቢሲኒያ ክለብ ሰብጀክት ነው፣ እሱ ነው ዲስክራይብ የሚደረገው። there is a variety of entertainment possibility controlling idea እንለዋለን። ይሄን የሐሳቡን የሚቆጣጠር it is controlling or preventing of irrelevant ideas የተዛባ ሐሳብ እንዳይኖረው የሚያደርግ የሚከላከል ፓራግራፍ ነው ይሄ። second look አሁን አቢሲኒያ ክለብ እንዴት ዲስክራይብ እንደሚደረግ ይዩት። the club is open from morning until late afternoon ክለቡ ከጧት እስከ ማታ ምሽት ድረስ ነው የሚከፈተው ነው የሚላችሁ። plus Monday evening በተጨማሪ ሰኞ ምሽት and house a variety of programs from the well-known Monday parties to even improvisation nights. So the club is described in this way. This is supporting detail 1. ክለቡ ተገለጸ። አንዱ supporting detail የተለያዩ different entertainment possibilities አሉት ነው። የመጀመሪያው entertainment possibility ይሄ ነው። የመጀመሪያው possible entertainment ይሄ ነው። ስለዚህ describe አደረግነው። Although the club has computers that can be accessed free of charge to work on, the environment with its constant music and general but is not ideal for learning ነው የሚላችሁ። ምንም እንኳን ኮምፒውተር ሌሎች ነገሮች እዛ አቢሲኒያ ክለብ ላይ available ቢሆኑ accessible ቢሆኑ በቀላሉ መገኘት ቢቻልም ነገር ግን እነዚህን ስራዎች ልንሰራ የሚያስችለን ነገር የለም ነው። ለምሳሌ ሙዚቃ እንድንለማመድ ሌሎች ነገሮችን እንድንለማመድ በኮምፒውተር ተጠቅመን እንድንለማመድ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ኦፕን አይደሉም ነው። ልክ ነው። ስለዚህ አቢሲኒያ ክለብ በዚህ መልክ ዲስክራይብ ተደረገ። ይሄ ሰፖርቲንግ ዲቴል ቱ እንለዋለን። However, you can always visit the place with some friends to watch a movie or simply play a board game ነው የሚላችሁ። ይሁን እንጂ አላችሁ ይሄንን ክለብ ሁልጊዜ ከጓደኛ ጋር በመሆን እየሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ምን ለመጫወት ነው? ሲምፕሊ ቦርድ ጌም ለመጫወት ብቻ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። you cannot get anything else. This is the third idea, the third topic sentence. On the whole, look here. Abyssinia is known for being a social place to unwind and have fun, which is supported by its varied program line up. This is the fourth one, which is conclusion of this paragraph. Look here. To conclude this the descriptive paragraph, the first, the Abyssinia Club is a kind of place which we describe, and there is supporting details which support or describe for this topic sentence. እዚህ ውስጥ ያየናቸው ሐሳቦች የተሰመረበትን ዋና ሐሳብ መግለጽ ነው። ቪቪድ ኢሜጅ ነው። ስለዚህ አቢሲኒያ ክለብ ማለት ሁልጊዜ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጧት እስከ ማታ የሚከፈት በተለይ ሰኞ ምሽት ድረስ የሚሰራና በተለይ ኮምፒውተር የተለያዩ ነገሮች አክሰስ እንደሆኑ ነገር ግን የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ኮምፒውተሩ ምቹ እንዳልሆነ፣ ሌላው በየትኛውም ሰዓት ጓደኛ ጋር ሄዶ አቢሲኒያ ክለብን መጎብኘት መዝናናት እንደሚችል፣ በተለይ ቦርድ ጌም እሱም መጫወት እንደሚችል አቢሲኒያ ክለብ በዚህ መልክ ተገለጸ። ስለዚህ ይሄ ቪቪድ ኢሜጅ ሰራ። what does Abyssinia club mean? I can simply describe orally. እኔን ካነበብኩ አቢሲኒያ ክለብ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መናገር ይችላል። ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ማለት ያላየነው፣ ያልሰማነው፣ ያልዳሰስነው፣ ያልቀመስነው፣ ያልሸተትነው ነገር ማየት መቻል ነው። መስማት መቻል መናገር ስንችል ነው። ይሄ ነው vivid image ማለት። so simply you can identify what descriptive paragraph means. The second one, argumentative or argumentation paragraph. አነጻጻሪ አንቀጽ አጻጻፍ ነው። yes, when we understand from the name አነጻጻሪ ምን ማለት ነው? አነጻጻሪ አነጻጻሪ ስንል there are two opposite things here. There is one hand and there is another hand here. That two hands are not similar. Yes, so we are going to make some debatable it means ሁለት
የማይገናኙ ነገሮችን ማነጻጸር ነው፣ ማከራከር ነው። አከራካሪ ሐሳቦችን በማምጣት ማከራከር መቻል ነው። ስለዚህ we focus on the topic sentence. The topic sentence really argumentative because there are contradictory views there. All right? አነጻጻሪ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዋና ጭብጡ ቶፒክ ሰንተንስ ላይ ነው የምናገኘው። ቶፒክ ሰንተንስ ላይ ስቴት ስናደርግ ሁለቱ ሐሳቦች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው የሚያከራክሩ ናቸው። እነዛ የሚያከራክሩ ሐሳቦች ቶፒክ ሰንተንሱ ላይ ይቀመጣሉ። እነዛ ሊያስቀምጥ የሚችል ደግሞ ምንድነው? ኮንጀክሽንስ ናቸው። yes እነዚህ ኮንጀክሽንስ ናቸው። እነዛ ኮንጀክሽኖች ይሄ ፓራግራፍ አርጊመንታቲቭ ፓራግራፍ የሚለው ነገር ፍንጭ ሊሰጡን ይችላሉ ነው። so finally purpose ምንድነው? argumentative. The purpose of argumentative writing or argumentative paragraph is to convince or to persuade the readers with tangible evidences. Right? የመጨረሻ ፋይናል ፖይንታችን አንባቢዎችን ማሳመን ነው። ልናሳምን የምንችለው በቲዮሪ አይደለም። ተጨባጭ የሆነ ሎጂካል የሆነ መረጃዎችን በማስቀመጥ ማሳመን መቻል፣ ማሳየት መቻል፣ አርጊው ማድረግ መቻል። that is argumentative paragraph. Argumentative paragraph. So here, to identify whether this is argumentative or not, you can just always focus on the topic sentence. እደግመዋለሁ። ይሄ ፓራግራፍ አርጊመንታቲቭ ነው፣ አርጊመንታቲቭ አይደለም የሚለውን ለመለየት የስ ላይ መምጣት አለብን። ዋናው ሐሳብ ላይ ቶፒክ ሰንተንሱ ላይ ጭብጡ ላይ መምጣት አለብን። ምክንያት ሁለት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ let me give you one example. Condom should be available in universities. Condom should be available in universities. This is simply an argumentative, yeah. Should be available because the students are young and shouldn't be available. ሊሆን ይችላል እኮ yes. ኮንዶም ዩኒቨርሲቲ ላይ available መገኘት አለበት የሚል ነገር አንድ ቡድን አለ። ኖ ኮንዶም ዩኒቨርሲቲ ላይ መገኘት የለበትም የሚል ሌላ ጎራ አለ። ሁለቱ ጎራዎች ምን ይሆናሉ? argumentative paragraph ነው። The second example, abortion should be legalized. Abortion should be legalized. Yes, legalized. ውርጃ ህጋዊ መሆን አለበት የሚል አለ። ውርጃ ህጋዊ መሆን ያለበት ምክንያት አለ ኮንቪንስ የሚያደርግበት። ኖ abortion shouldn't be legalized because እንዲህ ነገሮች አሉ። ህፃኑ የማድረጉን የመኖር መብት እየተጋፋ ነው፣ ሃይማኖት እንደዛ አይፈቅድም የሚል አርጊመንት ሊመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰንተንስ ስናየው ራሱ አርጊመንታቲቭ ፓራግራፍ ነው የሚጻፈው። እንዲህ አይነት ሐሳቦችን በማውጣት አርጊመንታቲቭ ወይም አነጻጻሪ አንቀጽን መጻፍ ይቻላል ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ዘያ ቶፒክ ሰንተንስ ናቸው። ራይት ዘያ ቶፒክ ሰንተንስ ብለን ነው የምናስቀምጣቸው እነዚህ። look here, the theory is what I'm saying now. ቲዮሪ ይሄን ይመስላል። አርጊመንታቲቭ ዲቤቴብል ማድረግ ነው። አርጊው ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እና ፋይናል ፖይንቱ to convince ማድረግ ነው ካለን let me give you one paragraph which shows about an argumentative paragraph. Here, the relationship between intelligent space is not straightforward as it may not lead to the kind of success one originally might want here. So this underline, the three sentences are underlined. This is topic sentence. This is topic sentence, yeah. See, there are two things here. Intelligent and success. ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦች ናቸው። እነዚህን እያከራከርክ መጻፍ ነው። እነዚህን እያከራከርክ ማምጣት መቻል ነው። it mean እነዚህን ማምጣት ይሄ ቶፒክ ሰንተንስ ከመጣ በኋላ so what is the supporting details and how can you conclude this argumentative paragraph? Look here. Some of the wealthiest people like Bill Gates and Elon Musk had success in the business sphere because of their intelligence. እነዚህ ባለሀብቶች ቢሊዮነሮች አመጣ ለምንድነው successful ስኬታማ ያሉት? because of their intelligence, their mind it means. so intelligence ይሄን ቫልዩ ያመጣል። ኢንተለጀንስ ካለ በውስጥ ስኬታማ ያደርጋል የሚል ሐሳብ መጣ። however አልዛው ላይ there are celebrities who become successful because of their looks alone. yes ይሄን ሐሳብ ተቃረነና በዚህ መልኩ ገለጸው። so this is look the word the conjunction however ሁለቱን ሐሳቦች የሚያያይዝ ነው። ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው። ስለዚህ ሲምፕሊ ይሄን በማየት argumentative paragraph ነው ማለት ያስችለናል። look here, while intelligence in itself does not necessarily lead to financial gains,
ኢንተለጀንስ በራሱ መርቶ ብዙ ገንዘብ ሊያስመጣ የሚችል አይደለም ማለት። ራስ በራስ ኢንተለጀንስ መኖር ኢንተለጀንስ መፍጠር ለስኬት ሊያበቃ ይችላል። ነገር ግን የገቢ ምንጭ የገንዘብ ማግኛ ገቢ ምንጭ ሊሆን አይችልም ማለት። It can present acknowledgement in science, breakthrough discoveries and cementing your name which are all forms of success አለ። ስለዚህ ምን ሆነ አለበት? ያ በኢንተለጀንስ ያገኘው ነገር አክኖሎጅ መደረግ አለ። በምን በሳይንስ አክኖሎጅ ካልተደረገ አንተን ለፋይናንሻል ጌን ፕሮዳክቲቭ ሊያደርግ አይችልም ማለት። ሉክ at this finally ኮንቪንስ አደረገው ኢንተለጀንስ does not guarantee success። አየው ፋይናሊ ኢንተለጀንስ does not guarantee success። ኢንተለጀንስ በራሱ ለስኬታማነት ጋራንቲ ሊሆን አይችልም ማለት ጋራንቲ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ኢንተለጀንስ በራሱ በተለያየ ነገር ሰፖርት ካልተደረገ ጋራንቲ ሆኖ አያገለግልም። but it is one possible way to achieve ነገር ግን አንድ መንገድ ነው ብሎ ኮንክሉድ አደረገ ኮንቪንስ አደረገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቤት የሚያደርጉት ምንድነው አንብራቸው ኢንተለጀንስ ኤንድ ሰክሰስ ናቸው። ኢንተለጀንት ኤንድ ሰክሰስ and finally ኮንቪንስ አደረገ። መጨረሻ ፓራግራፉን ኮንክሉድ ሲያደርግ ኮንቪንስ አደረገ። ኮንክሉዥን ላይ የምናገኘው ሐሳብ ኮንቪንስ ማድረጊያ ነው። so that part is called conclusion of a paragraph ብለን እናስቀምጠዋለን ነው። this is about lesson 15 types of paragraph. Especially in this lesson we discussed what descriptive paragraph and argumentative paragraph is. Let me make some clarification. Descriptive paragraph is a kind of paragraph. Its purpose is to describe something, and there is a topic sentence and supporting details, and we can conclude. The topic sentence is supported by examples, so that example shows about supporting details of the paragraph, and it is stated in the first part, the topic sentence here. And when we write descriptive paragraph, we mostly use a spatial order, which is order based on direction. But argumentative paragraph doesn't use such kinds of structure in paragraph. Argumentative, which is argue, and its purpose is to make someone persuade or to convince someone, it means. So argumentative is different from that of descriptive paragraph. These are the very important issues when you want to improve your paragraph writing. This will be the end of this lesson. I hope you subscribe my channel and like my channel.